Constantinople. This is not any other place. This is a strategic place that the Muslims must take over in order for Islam to spread. And this is one of the reasons why Constantinople is so important for the Muslims then. Dan kata kalau kita lihat dari segi sejarah, sebelum datangnya kaum muslimin, before the Muslims came to Constantinople, the Greeks have already conquered the place. After the Greeks conquered the place, the Romans conquered the place. After the Romans conquered the place, the Mongols also tried to conquer the place. Because any single power who has control of Constantinople will be able to control the rest of the world. So tempat Constantinople ni adalah tempat yang sangat diinginkan oleh berbagai empire di seluruh dunia. Dia adalah tempat di mana setiap kaum daripada seluruh dunia datang untuk berdagang dan berdiskusi dan sebagainya. Dan ia adalah tempat yang boleh dikatakan sebagai pusat bagi pelbagai-bagai tempat-tempat perdagangan di seluruh dunia. Nah, kita lihat Rasulullah SAW telah memberikan firasatnya. Rasulullah SAW cakap, satu hari nanti umat Islam pasti akan menakluki Konstantinopel. Sahabat Rasulullah SAW, ini satu pelajaran juga kita dapat daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. One of the powerful thing about the companions of the Prophet is that even if they question Rasulullah SAW, they will always do what he says. And this is the difference between the people today and the people of the past. Bezanya kita dengan sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW, bila Rasulullah SAW cakap, berhenti minum arak, stop drinking alcohol, semua balik rumah, ambil dorang punya pergi yang dorang tempat-tempat simpanan arak ni, botol-botol ke apa, terus dipecahkan, buang. Rasulullah SAW cakap, sekarang umat Islam harus berpuasa. Terus besok semua orang puasa. Satu kehebatan sahabat Rasulullah SAW ialah apa saja yang Rasulullah cakap, mereka akan terus lakukan. Dan bila Rasulullah SAW cakap kita harus menaluki Konstantinopel, setiap sahabat Rasulullah SAW terus melakarkan strategi supaya Konstantinopel ini dapat ditawan. So one of those things that we must remember, one of those things that makes the sahabat very powerful is that they do things. They don't only talk about things. We are living in a time where people have a lot of information. Open your iPhone, just type Islam. You have in Google maybe 500,000 hits. You type puasa, maybe 200,000 hits. You type zakat, 300,000 hits. Tetapi di dalam melakukan sesuatu, umat Islam ni berkurangan. Nah, ini satu benda yang kita harus rubah. Bahawa apa saja yang Rasulullah anjurkan, perkara pertama yang kita harus lakukan ialah beramal dan beriman di dalam apa yang Rasulullah anjurkan. Jadi satu daripada orang-orang yang cuba menawan Konstantinopel ini ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. 44 tahun selepas hijrah, umat Islam telah pun menghantar tentera untuk memasuki Konstantinopel. Tetapi percubaan mereka untuk mendapat Konstantinopel ini gagal kali pertama. Dan di dalam peperangan tersebut, sahabat Rasulullah SAW Abu Ayyub Al-Ansari mati di kota Konstantinopel. Umat Islam gagal. Di dalam peperangan dengan sahabat Rasulullah SAW sendiri, the Muslims fail. Kalau sekarang umat Islam pergi perang, gagal, kita cakap apa? Musibah. Musibah. Ini satu musibah besar. It's a great disaster. Tapi Rasulullah SAW mengajar sahabat-sahabatnya, ma asaba min musibatin illa biidznillah, faman yu'min billahi yahdi qalbah. That Allah will not give you musibah unless He Himself has decided upon it.
Allah tidak akan memberikan kita musibah kecuali musibah itu diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, walaupun mereka gagal kali pertama, mereka melihat musibah ini sebagai satu rahmat daripada Allah SWT. Gagal, mati, kita teruskan. They lost the first battle. The first battle to get Constantinople failed. What did they do? What did they do? Go back and do some more research and see how we can get the place back. So second time, tentera Islam masuk ke Constantinople. Kali ini selepas 20 tahun, Khalifah Sulaiman Abdul Malik menyediakan pasukan yang paling terhandal sekali. Kalau pada waktu itu kalau kita lihat dari segi firepower, Muslim firepower is one of the best in the world. By the time of the Umayyad Caliphate, Khalifah Umayyah, tentera Islam adalah tentera yang paling terunggul di dalam dunia. Khalifah Sulaiman Abdul Malik bin Abdul Malik menyediakan tenteranya masuk Konstantinopel, mati tentera Islam. Dan berapa kali gagal? 2 kali gagal. Ambil O-level 2 kali fail. Macam mana ambil O-level 2 kali fail? Take O-level, fail the second time. How fail the second time? You want to do O-level anymore. You want to study. Go and work in Starbucks better. 2 kali gagal. 2 times the Muslim army have failed for the second time. What do they say? Give up. No. We will go for the third, for the fourth, for the fifth, for the how many times it needs. We need to live up to whatever Rasulullah says. Jadi walaupun tentera Islam ni kalah, ia menjadikan satu motivasi untuk diri mereka sendiri. And this is something we must remember. 3 kali gagal ke dapat? Now we'll go to the third time. Dapatkah mereka menangani Konstantinopel 3 kali? Kalau tengok cerita Ibrahim pendek, dia cakap kalau buang dadu tak boleh 2 kali kan? 2 kali maknanya dia tak boleh dapat. 3 kali garanti boleh dapat. Dapat tak 3 kali? Tak dapat. 3 kali umat Islam pada zaman Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah, mereka lihat tentera Umayyah tak dapat masuk. Kita siapkan tentera kita masuk lagi Konstantinopel. Gagal. Dan gagal pada kali ini ialah waktu kegemilangan Islam. The peak of the Islamic Empire was the time of Harun al-Rashid. This is the time where the biggest library in the whole world was based in Iraq. Now you look at Iraq, it's a messy place. You go to Baghdad, if you can survive 1 week there, you'll be a lucky man. But in those days, the seat of learning in the entire world was in the Muslim world. And ketika waktu Harun al-Rashid, waktu Khalifah Harun al-Rashid, beliau mendirikan apa yang dikatakan sebagai Baitul Hikmah. Setiap buku yang ada di seluruh dunia, Khalifah ini kumpulkan untuk masukkan di dalam perpustakaan. All the books that have been written in the world, especially Greek philosophy, he translated it. Beliau terjemahkan. Pada waktu itulah umat Islam mempelajari ilmu hisab. Apa kita bagian ilmu hisab dalam bahasa Melayu? Mathematics. Today, Malays, Muslims in Singapore always complain, my kids cannot do mathematics. In those days, the Arabs also cannot do mathematics. They are very bad at mathematical formulas. They know how to count, but they never know the sophistication of mathematics. And they learn mathematics from the Indians. They translated the books in India. They learn mathematics, and mathematics help to develop engineering as well. Pada waktu itu, tentera Muslim mempelajari daripada tentera-tentera yang lain, cuba menawar Konstantinopel, gagal. Dah berapa kali gagal? 3 kali fail O-level. 3 kali dah gagal. Berhenti ke nak teruskan? 3 kali dah gagal. Berhenti ke nak teruskan? Kawan saya, orang Cina, dia cakap dengan saya,
my friend who is Chinese, he told me, you are not a real businessman if you have not gone bankrupt for 3 times. You only become a real businessman if you are bankrupt how many times? 3 times. Because in the business world, to be bankrupt is to show that you are serious about business. So orang Cina, kalau diorang gagal, diorang akan teruskan lagi. Ini juga pemikiran orang Islam pada waktu itu. Mereka suka gagal. Boleh tak kita suka gagal? Bapa, saya balik peperiksaan saya gagal. Alhamdulillah anakku. Tahun depan kau gagalkan lagi. Pasal nak ikut tentera Islam. Tak adalah macam itu. Tapi mereka melihat kegagalan ini bukan satu perkara yang melemahkan semangat mereka. Teruskan lagi, kali keempat. Kali ini yang pergi berperang adalah tentera Utsmaniyah. This is the time of the Ottoman Empire. 800 years after the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 800 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadis beliau mengatakan kita akan menakluki Konstantinopel. Dalam 800 tahun Konstantinopel belum lagi ditakluki. Umat Islam tidak mengatakan bahawa Rasulullah itu bohong. Rasulullah kata apa yang benar dan beliau membenarkan. Jadi datang satu raja namanya Sultan Murad kedua. Beliau mengatakan dalam dirinya sendiri, aku akan menakluki Konstantinopel. Murad II said to himself, I will take over Konstantinopel. So he did 2 things. Beliau melakukan 2 perkara. Pertama, beliau siapkan tentera yang sehebat-hebatnya. He prepared the best of armies, the biggest of his time. Kedua, apa yang beliau siapkan? Beliau siapkan anak dia. Ini satu pelajaran yang kita dapat daripada tentera Utsmaniyah ni. Kalau kita tidak boleh melakukan sesuatu, Imam Syafi'i cakap, kalau kita tidak dapat segalanya, jangan buang semuanya. You get what I'm saying? Imam Syafi'i once said, if you cannot get all of something, do not throw all of everything. Jadi satu kaedah fikir. Maknanya kalau kita tidak boleh lakukan ibadah secara sebaik-baiknya, jangan terus tak beribadah. Buat hanya yang sedikit, tetapi sedikit itu akan menjadi berlebih-lebihan. This man, beliau tahu, aku nak menakluki Konstantinopel, tapi kalau aku tak dapat menakluki Konstantinopel, aku akan bina generasi pelapis. Dan generasi pelapis adalah anak dia sendiri. Anak dia daripada kecil, berumur 6 tahun, his child was only 6 years old. The first thing he told his son that he has to do for his life is to take over Konstantinopel. Anak, tugas kau hanyalah satu. You must take over Konstantinopel. Ini orang Islam pada waktu itu. Mereka memberikan visi kepada anak mereka. And this is something we need to remember. Lebih-lebih lagi kita yang ada anak, saya ada 5 orang anak. One of the